Mga katigangers. First break. Bulbulong lat tamam. Amin-amin at tada. Veracruz, México? No. At dapay masetas di Katroba. No, ya sé. ¿Cómo le Dice que llaman? no, I don't know. Aking panulak ay Grande mentiroso. taso na taso iya danyo green caffeine free. Y no habla español. Okay, basagan na ang itlog. Yo, Colombia. Yo. Colombia. Basagan ng itlog. Ayan. Naparami yata yung ano, yung ito, mandarinas. Okay. Ganun lang. Kainan na. Bye-bye.